Good morning guys, my idol. Kain tayo. Oy, kain. Ulam, prito lang ang ulam ko. Ayun, prito. Dito dyan sa labas ko. Kain, prito mo. Shout out, Sir Mac, Ma'am Rose. Shout out, Carlo Anjo Navarro, taktak mo. Shout out ha. Benny Jordan Franco, shout out. Angel Sweet, kain. Piritong isda, ulam ko. Asin. Dali lang. Asin. May kamatis pala ako rito. Dali lang. Kamatis. Jocelyn Sanchez, Evelyn Sanchez, Puto Kalasyaw, shout out. Kain. Yung Uson, shout out. Yung Angela Miranda, shout out. Tito Banawang Kalasyaw, shout out. Sila namin ni Tanam. Follower, fan, subscriber, kain tayo. Isda. Asin. Kamatis. Magsabaw pa ako dito. Sabaw. Para ako walang. Ma'am Fatima Jo, shout out. Ma'am Fatima, Kuya James Vlog, shout out. Kain, amusal. Sabaw. Sabaw. Nicole Garlio, shout out. Johan Makumbang, shout out. Kain tayo. Okay. See you na. Thank you. Good morning mga idol, mga fans, mga followers, mga subscribers. See you.